नामाद नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है ये भी हमारे एक रूटीन में इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है और बहुत सारे लोग इसको बड़ी रग़बत से खाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसका खाने का भी बड़ा इंजॉय होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कानून एक तरतीब के तहत बनाया। हम हर चीज़ का इस्तेमाल हर मौसम में, हर वक्त, हर जगह एक ही चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। आज हम जिस चीज़ पे बात करने लगे हैं वो है गोभी, जिसको हम इंग्लिश में कॉलीफ्लावर कहते हैं। और ये एक फूल की माने, चूँकि ये बड़ा लजीज सब्ज़ी है, बड़ी मज़ेदार है। इसको कोई शक नहीं कि बाज़ लोग इसको गोश्त के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग इसको आलू के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखें कि जब आप इसको आलू के साथ अटैच करेंगे या आप इसको बड़े गोश्त के साथ अटैच करेंगे तो यकीन कीजिएगा कि ये बड़ी हैवी किस्म की खुराक बन जाएगी। और ये ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती कि जिन लोगों का मिजाज पहले ही खुश्क सर्द हो या उनके जिस्म में तेज़ाबियत मौजूद हो। ऐसे लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हमारे मस्कुलर सिस्टम के ऊपर दबाव शिद्दत इख्तियार करता है। अगर हम इसके मिजाज को समझने की बात करते हैं तो इसका मिजाज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया है वो खुश्क सर्द तरतीब दिया है। याद रखिए, कोई भी सब्ज़ियां हैं, जितनी भी सब्ज़ी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, इनमें से कोई भी सब्ज़ी हरारत मौजूद नहीं रखती, सिवाय एक साग के, और कुछ किसी हद तक पालक के अंदर मौजूद है और किसी हद तक हरारत करेले के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके अलावा अगर बाकी देखते हैं तो बाकी तकरीबन सब्ज़ियाँ खुश्क सर्द हैं या तर गरम हैं या सरद तर हैं। मतलब आप देखें तो आपको कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर हरारत मौजूद है, सिवाय अगर आप अदरक के देख लें या आप हल्दी के देख लें या आप सफ़ेद ज़ीरे के देख लें। इन चीज़ों के अलावा हरारत सिर्फ गोश्त के अंदर मौजूद है, और वो भी सिर्फ कौन से गोश्त, जैसे बकरे का गोश्त है, जैसे देसी मुर्गी है, जैसे बटेर है, जैसे तितर है, जैसे मुर्गाबी है। अब इन चीज़ों के साथ भी अगर आप इसका गोभी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी ये गोभी हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं, क्योंकि ये मखसूस जगह पे इस्तेमाल की जा सकती है। जो एलोपैथिक के हवाले से हम बात करते हैं, जदीद तिब के हवाले से या ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के हवाले से हम अगर बात करते हैं तो थायराइड जो इशू है उसके अंदर इसको पॉजिटिव लिखा गया है कि थायराइड्स के इशू के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं, क्योंकि थायराइड्स का इशू तब होता है जब इंसान के जिस्म में हरारत बढ़ जाती है। हाँ, एक हवाले से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हरारत बढ़ती है तो थायराइड्स का इशू होता है, तो हरारत को कम करेंगे तो आप ऑटोमेटिक उसमें थायराइड्स में आपको अफाका होगा। लेकिन चूँकि इसके अंदर इसका ताल्लुक इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है, और अगर थायराइड का हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो फिर उसका हम ट्रीटमेंट करने के हवाले से हमें नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना होगा ताकि हमारे थायराइड का मसला हमारा हल हो। अब हम इसके अंदर ताकत की बात करते हैं कि इसके अंदर अल्लाह पाक ने क्या कुछ रखा है, अब ताकि वो मॉडर्न मेडिकल साइंस के हवाले से भी कुछ थोड़ी सी रोशनी डाली जाए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम इसकी ताकत, इसमें इतनी चीज़ें होने के बावजूद इसकी ताकत से फ़ायदा सिर्फ कुछ चंद सूरतों में उठा सकते हैं। हर इंसान इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, चाहे वो दुनिया में कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है। इसमें कैलोरीज 25% हैं, इसमें फ़ैट 0% है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स 5% हैं, फाइबर इसमें 5% है, शुगर और प्रोटीन की मिकदार इसमें सिर्फ 2% मौजूद है, इसमें सोडियम, इसमें विटामिन सी, इसमें विटामिन के भी मौजूद हैं, इसमें कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम भी मौजूद है। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को अगर ले भी लेते हैं, हम इन सारी चीज़ों के हवाले से अगर बात भी करते हैं तो याद रखें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत में हो सकेगा अगर हमें इनमें से किसी भी चीज़ की कमी का सामना करना पड़ता है। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर हमें पोटाशियम की कमी का सामना करना पड़ता है तो फिर अगर पोटाशियम उस सूरत में कम होती है जब आपके जिस्म में रतूबात बढ़ जाती हैं, जब आपके जिस्म में रतूबात बढ़ जाए तो फिर हमें उस सूरत में इसकी तमाम चीज़ों का फ़ायदा होगा, वरना हमें किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, ये वेट लूज़ करने के हवाले से काम करती है, और कौन सा वेट, जो गुड फैट की वजह से पैदा हुआ। अगर आप गुड फैट के वेट को कम करना चाहते हैं तो यकीनन इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके वेट को कम करने का सबब बनेगा। कोई रतूबात की ज़्यादती जब वेट को बढ़ाती है, या गुड कोलेस्ट्रॉल या गुड फैट हमारे वेट को बढ़ाती हैं, तो उस वेट को कम करने के हवाले से हमें अपने मस्कुलर सिस्टम को एक्टिव करना होगा। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप हरारत दे भी देंगे तो हरारत देने से आपका कोलेस्ट्रॉल खारिज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है और वो दिल के हिस्से में रुका हुआ है, तो जब तक आप दिल को एक्टिव नहीं करेंगे
تو اس کولیسٹرول کو آپ خارج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ویٹ اگر گڈ فیٹ کی وجہ سے بڑھا ہے تو آپ اس کو گڈ فیٹ کے حوالے سے جب استعمال کریں گے تو آپ اس کا بالکل فائدہ اٹھائیں گے اور 100% اس کے نتائج ملیں گے۔ لیکن جہاں پہ ہم اکثر بتاتے ہیں، اکثر ویڈیو کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ ہم تمام چیزوں کا پازیٹیو اور نیگیٹو بیان کریں گے، لہٰذا ہم آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہیں گے کہ کون لوگ ہیں جو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے میں کچھ ویڈیوز کے اندر میں تسلسل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کچھ چیزوں کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب مسکولر سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو زندگی میں کسی پرابلم کا شکار ہیں، تو اگر وہ کسی ایسی پرابلم کا شکار ہے جس میں اگر خون کو مزید گاڑھا کیا جائے یا خشکی پیدا کی جائے اور خون کے پانی کو خشک کیا جائے تو وہ بیماری شدت پکڑ سکتی ہیں۔ اب اس کا استعمال آپ صرف ایک ہی صورت ہے کہ جس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں، اگر جسم میں دوسری صورت ایک اور بھی بچتی ہے، اگر آپ کے جسم میں حرارت کمپلیٹ ہے، بیلنس ہے، آپ کا یورین گولڈن کلر کا آتا ہے، لائٹ گولڈن ہے یا تھوڑا سا ڈارک گولڈن ہے، تو آپ ان دونوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سرخی مائل پیشاب آتا ہے یا وائٹ پیشاب آتا ہے آپ کا، تو ایسی صورت میں آپ گوبھی کا استعمال بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا استعمال آپ کے جسم کے اندر رطوبات کو خشک کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اب کون لوگ ہیں جو اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یاد رکھیں کہ ایک بیڈ فیٹ والا بندہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، کانسٹیپیشن والا انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کسی ہماری بہن کے پیریڈز کے مسائل کا سامنا ہے، بلیک کلر کا بلڈ آتا ہے یا کم مقدار میں آتا ہے یا کلوٹنگ ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں بھی گوبھی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پیپٹیکل السر کی حالت میں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ٹی بی کی حالت میں اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، نزلے کی حالت میں اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، کانسٹیپیشن کی حالت میں اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پائلز کا پیشنٹ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اور پیپٹیکل السر والے کے لیے تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر یہ کنڈیشن موجود نہیں، آپ کا سٹمک بہتر حالت میں ہے اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ہوا کے اندر بدبو موجود ہے اور آپ کے سینے میں جلن ہوتی ہے، آپ کو گھبراہٹ بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر گوبھی کا استعمال آپ کے لیے زہر قاتل کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ چیز جب آپ کے خون کے اندر شامل ہوگی تو یہ فاسد الکیموس کا درجہ رکھتی ہے، اور جو چیز فاسد الکیموس ہوتی ہے وہ آپ کے خون کو گندا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی طرح جو اروی کے بارے میں ہم نے بتایا وہ بھی فاسد الکیموس ہے، اس کے بارے میں مٹر جو بتایا وہ بھی فاسد الکیموس ہے، اور فاسد الکیموس چیز کا استعمال آپ اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے جسم میں رطوبات بڑھ جائیں، ورنہ فاسد الکیموس چیز کا استعمال نہیں کر سکتے۔ روٹین میں فاسد الکیموس چیز کا استعمال کرنا آپ کو نقصان کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ یہ چیز فاسد الکیموس ایک ایسی چیز ہے جو خون کو گندا کرنے کے ساتھ ساتھ جگر کو بلاک کرنے کا سبب بنتی ہے، اور آپ کے نروس سسٹم کو خون کا دباؤ بہت کم پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ پھر آپ کی انزائٹی، آپ کے ڈپریشن، آپ کے چڑچڑاپن، آپ کے جسم کی تھکن کا سبب بنتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔